ஆஹா எக்கச்சக்கமா பொருள் இருக்குல்ல யாரை കാണുന്നേ ചേട്ടാ നമസ്കാരം. ഇവിടെ ഉള്ള ആളാണോ? അതെ. இல்ல நமக்கு கொஞ்சம் மரம் வேணும். മരത്തോളി ഒക്കെ നമ്മളെ മരം തന്നെ. சரி റേറ്റ് சொல்லுங்க. റേറ്റ് അണ്ണാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരം സെലക്ട് ചെയ്ത് റേറ്റ് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പേര് ദേവൻ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ എടുക്കണ കുബിക്ക് ഒരു 1500 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ കുബിക്ക് തരും. 1500 രൂപയ്ക്ക്? 1500 രൂപ. இருங்க தம்பி, பாத்தியால நம்மள எப்படி மதிக்கிறானு. ஏன் நீ பேசாம இருக்க? மரத்தை பத்தி உங்களுக்கு ஆமா அப்படி போடு. 1500 ரொம்ப கம்மி. அட்வான்ஸ் கொடுப்போமா? சரி வா. சரி தேவா, നമുക്ക് മരം എപ്പോൾ എടുക്കാൻ முடியும், കൊണ്ടുപോകാൻ முடியும்? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബില്ലിക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ. ശരി. സഫറേ, നമ്മളെ കുറച്ച് അണ്ണന്മാർക്ക് ലേശം മരയിലാണ്ട്. അല്ല ഇത് കുറച്ചുള്ളൂ സഫറേ, ഇത് ആകെ 150 രൂപയുള്ളൂ. നമ്മൾ 1000 രൂപ ഏകദേശം തീരായല്ലേ? നാളെ ഒരു 11 മണിക്ക് വരാൻ പറയാം അല്ലേ? பெரிய ബിസിനസ്. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. അണ്ണാ നാളെ ഒരു 11 മണി. சரி நாங்க தங்குறோம். நாளைக்கு நம்ம பொருள் எடுத்துட்டு போகணும். ആയിക്കോട്ടെ ஓகேவா? அட்வான்ஸ் கொடுறா அண்ணனுக்கு. இதோட 10. தேவா இது ஒரு 10 ரூபா அட்வான்ஸ் இருக்கு. காலைல லோഡ് ஏத்தும்போது சொல்லிக்க, முடிச்சுக்கிறேன். ആയിക്കോട്ടെ. ஓகேவா? എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിശ്വാസം. தேவா நீங்க ரொம்ப நல்லவர், சீக்கிரம் முடிச்சு கொடுங்க. ஓகே அண்ணா. சரி, தேங்க்யூ தேவா. ஓகே ஓகே. தம்பி வாடா. பாத்தியாடா அண்ணன் கூட வந்தா எப்படின்னு புரிஞ்சுதா? அப்பா சீக்கிரம் வண்டி எடு. தி நெக்ஸ்ட் டே. யாருமே காணுமே. என்ன டேய், அந்த போர்டில் என்னெல்லாம் பேர் போட்டிருக்கோம்? மலையாளமா? சரியா நம்பர் இருக்குல்ல, அது அடி கொடு. ഹലോ ഹലോ, ദേവനല്ലേ? ദേവനല്ല, ആരാ? അല്ലേ ചേട്ടാ, ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് മരത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത ആള്. എന്താ മരം വേണോ? മധുരയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തില്ലേ? അതറിയില്ല, മരമാണെങ്കിലും ഞാൻ വരാം. ഈ നമ്പറിൽ നമ്മളെ മരമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അല്ല അഡ്വാൻസ് 10,000 രൂപ ഇന്നലെ കൊടുത്തു. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം. ഇപ്പോൾ വരാം, വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ ശരി ശരി. തമ്പി കൺഫ്യൂഷനാ இருக்கடா. ഏമാത്തിട്ടാണ്. ചേട്ടാ நீங்க ഈ മരത്തിന്റെ ആൾക്കാരാ? ஓனரா? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചില്ലേ? ஓ அவரா? சரி சரி சார், நாங்க நேத்து வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். தேவன் சொல்லிட்டாரு. ஆமா ஆமா, தேவன் சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சேஃபா இருப்பாரு ஒரு ஆளு. അറിയില്ലല്ലോ. உங்க ஆள் இல்லீங்களா? இல்ல. ஏய் இல்ல அந்த ஆளല്ലേ? ஆமா சேட்டா அவருதான். അത് ദേവല്ലേ, കൂതറ ശശി. சசியா? അവർക്ക് പോയി കാശ് കൊടുത്തിരുച്ചാ? நீங்க 10,000 கொடுத்துச்சா? ஆமா, അത് പോയിരിച്ചു. 10 ரூபா போச்சா? பாருடா தேவா. சே சசி, டேய்